Yan yung area ni Melvin. Oh, yan. Oh, hindi magano makita at kakakahuyan kasi. Yan yung pagitan nila Kabagis na Kalbo. Oh, yan. Yun. Yun yung kubo. Yan. Nagtago si Bagis yun doon. Ayan o. Oh, ito yung nara guys. Yan naman yung aking area. Oo. Yan yung area ko. Yan o. Katamad naman magpuntang mag-video doon. Oo, yun. Paahon naman kasi. Ayan o. Dilim. Yan yung aking area guys. Lapit tayo kundi rito ba. Yun. Ayun. Balik natin doon sa kubo. Ayan yung kubo. Ayan oh, may brasing lahat yan guys. Ito yung aking kubo. Yun, may tao doon. Magpapahinga. Yan, palibot natin tong camera para makita yung paligid. Ayan oh. Yan oh, ganda sa taas. Yan. Ano yung aking area guys. Oh. Yan oh. Balik natin para maliwanag. Yan, yung para malayo, hindi malapit. Yun. Yan. Ayun yung kubo, maliit. Yan.